ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ ناظرین۔ دنیا میں کون ہے جسے دولت نہیں چاہیے؟ کوشش ہر کوئی کرتا ہے۔ لوگ صبح سے شام تک یکساں محنت کرتے ہیں، لیکن شام کو نتیجہ یکساں نہیں ہوتا۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ کوئی کم محنت کر کے بہت زیادہ کما لیتا ہے اور کوئی بہت سخت محنت کے باوجود پیٹ بھر کھانا بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک امیر آدمی موجود ہے۔ مختلف میگزین دولت کی بنیاد پر دنیا کے امیر ترین آدمی کی لسٹ تیار کرتے ہیں، جس میں فوربس میگزین سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس لسٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین اشخاص کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دولت، امارت، حیثیت کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جنہیں دنیا سب سے زیادہ امیر سمجھتی ہو، یہ لوگ ان سے کہیں زیادہ دولت مند ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی لوگوں سے ملوائیں گے جن کی خفیہ دولت کی وجہ سے انہیں امیر ترین شمار کیا جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ تعارف۔ 7ویں نمبر پہ یہ ہیں سلطان حسن البلقی، جن کا لائف سٹائل ان کی دولت اور نفاست کا عکاس ہے۔ ناظرین، برونائی کو خدا نے تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، اور یہی سلطان حسن البلقی کی دولت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کی دولت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیں کہ اگر انہوں نے صرف اپنی کٹنگ کرانی ہو تو وہ اس کے لیے بھی $21,000 سے زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں، جو پاکستانی روپوں میں 35 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے۔ حسن البلقی کا خاندان 600 سال سے برونائی پر حکمرانی کر رہا ہے، اور وہ خود 29ویں سلطان ہے۔ جیسا سلطان ویسا اس کا مکان، بلکہ اسے مکان کہنا اس کی توہین ہوگی۔ اس کا نام ہے نور المن محل۔ دریا کے کنارے یہ محل سلطان کی رہائش گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ محل دنیا کی سب سے بڑی رہائش گاہ ہے، جو 2 ملین اسکوائر فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس محل کی موجودہ قیمت کا اندازہ $350 ملین سے $400 ملین کے درمیان لگایا گیا ہے۔ اس محل میں 1800 سے زیادہ کمرے ہیں، 257 باتھ رومز ہیں۔ 17 منزلہ اس محل کی خاص بات یہاں سونے کی پلیٹوں سے بنی سیڑھیاں ہیں۔ سلطان کو گھوڑوں کا بھی شوق ہے، جس کے لیے محل میں ایئر کنڈیشنر استبل موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس محل میں 800 کاروں کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ بھی موجود ہے۔ ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ 600 مرسیڈیز، بلٹ پروف، رولز رائس، مہنگی ترین لگژری گاڑیوں کا بیڑا بھی دنیا میں سلطان کے علاوہ کسی اور کے پاس موجود نہیں۔ سلطان کار ریسنگ کے بہت شوقین ہیں، اور سلطان کے پاس آج تک بننے والی تمام فارمولا 1 ریسنگ کارز کا اپنا میوزیم اس کے علاوہ ہے۔ یہ تو تھی گاڑیوں کی جھلک۔ اس کے علاوہ سلطان کے پاس جیٹ طیاروں کی بھی کلیکشن ہے۔ سلطان کے پاس ایک بوئنگ 747 طیارہ جس کی مالیت $100 ملین ہے۔ طیارے کے انٹیریئر ڈیزائن پر $120 ملین خرچ کیے گئے ہیں۔ یہ طیارہ کسی محل سے کم نہیں ہے، جس میں سونے کے بیڈ روم اور سونے کے باتھ روم بنے ہوئے ہیں۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سلطان جو ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتے ہیں وہ بھی سونے کی امیزی سے بنا ہوتا ہے، تو پھر ہے کوئی مقابل ان کا؟ 6 نمبر پر یہ ہیں ایزابیل دو سانتوس، جنہیں افریقہ کی پہلی $US بلینئر خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی دولت کی وجہ ان کے والد کے اقتدار کو قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے کرپشن کی کمائی کہہ سکتے ہیں۔ یوزے ایڈوارڈو نے 1979 سے 2017 تک تقریباً 40 سال تک اینگولا پر حکمرانی کی، جو قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ ایزابیل دولت مند کیسے بنی؟ کہتے ہیں جب ابا جان ہو حکمران تو پھر قسمت کی دیوی کیوں نہ ہو آپ پر مہربان۔ بس اسی فارمولے کے تحت اس خاتون نے بے تحاشا پیسہ اکٹھا کیا۔ ایزابیل نے زیادہ تر دولت اینگولا کی کاروباری کمپنیوں، بینکوں اور ٹیلی گرام اداروں سے سرمایہ کاری کر کے جمع کی، اور وہ عوام میں شہزادی کے نام سے مشہور تھی۔ اپنے والد کے دور صدارت میں انہیں ملک کی سرکاری آئل کمپنی کی سربراہی بھی حاصل رہی، لیکن نئے صدر نے سن 2017 میں اقتدار سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں اس عہدے سے فارغ کر دیا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب بھی اس خاتون کی دولت کا اندازہ $3.6 ارب لگایا گیا ہے۔ اینگولا کے سابق صدر کی یہ بیٹی اب برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں اور مرکزی لندن میں واقع بہت سی مہنگی جائیدادوں کی مالک ہیں، لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ اسے اور اس کے شوہر کو اپنے ملک اینگولا میں کرپشن مقدمات کا سامنا ہے۔ مشہور فلمی ڈائیلاگ ہے کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔
तो हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर इंडिया के मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम ही विराजमान है, जिसे भारत की पुलिस समेत सारे इदारे मिलकर ढूंढ रहे हैं। इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चल रहा। दुनिया के खुफिया अमीर तरीन अफराद में इनका भी बड़ा नाम है। भारत में जराइम की दुनिया के बेताज इस बादशाह की कहानी बड़ी ही जबरदस्त है, जिसे दुनिया कानून शिकन के नाम से जानती है। इसका जन्म एक कानून के मुहाफिज के घर हुआ। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। दाऊद इब्राहिम के वालिद इब्राहिम कासकर भारतीय पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाप के बरक्स बेटे ने अपने लिए कानून शिकनी का रास्ता चुना। मुंबई शहर में टिमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड से भत्ताखोरी पहला कदम था। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ साथ दाऊद इब्राहिम ने मंशियात का कारोबार भी शुरू किया और अपने मुखालिफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर वो मुंबई का डॉन बन गया। इब्तिदा में इसका ताल्लुक हाजी मुस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मुस्तान की हुक्मरानी थी, जिसने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा तो फिर ये आगे ही आगे बढ़ता गया। मकामी तौर पर वो उस वक्त मशहूर हुआ जब उन पर मुंबई में दादागिरी करने वाले आलमजेब और अमीरजादा के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर वो दुबई फरार हो गए, जहां इसने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला, बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदाद बनाना शुरू की। बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर मबनी अब तक 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में भी बन चुकी हैं और इस मौजू पर मुतअद्दिद किताबें भी शाया हो चुकी हैं। अमेरिकी एजेंसी FBI और फोर्ब्स मैगजीन ने भी दाऊद इब्राहिम को दुनिया के 10 इंतहाई मतलूब अफराद में शामिल किया है। भारत ने 2003 में दाऊद इब्राहिम को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया था, जबकि 1993 में मुंबई बम धमाकों के दाऊद के मुबैना रोल की वजह से अमेरिका ने इन पर $25 मिलियन का इनाम रखा है। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम की दौलत का अंदाजा $7.1 अरब है। भारत का इल्जाम है कि ये पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन हकीकत क्या है इसका कुछ पता नहीं। नंबर 4 पर इस कहानी का अगला किरदार भी बड़ा ही पुरस्कार, सब कुछ दुनिया के सामने, लेकिन फिर भी अनगिनत राज सीने में छुपे हुए। ये कोई और नहीं, रूस की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत व्लादिमीर पुतिन है। आज आप किसी भी बच्चे से पूछ लें कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन है, तो वो फौरन से पेशतर जवाब देगा अमेज़न के बानी जेफ बेजोस। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये जवाब गलत है, तो फिर आपका रद्द अमल क्या होगा? हकीकत ये है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस नहीं बल्कि कोई और है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी दौलत खुफिया है और ये शख्स रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है। ख्याल किया जाता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। माहिरीन का कहना है कि इनके असासों की मालियत $220 अरब हो सकती है। बाज़ाब्ता तौर पर अमेज़न के बानी जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं और इनके असासों की मालियत $177 अरब है। लेकिन बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इक़्तिदार में रहते हुए रूस के सदर ने अपने असासों, शेयर्स और जायदाद में बेपनाह इजाफा किया है। रूसी सदर के असासों की मालियत 2007 में $40 अरब थी, लेकिन अब एक मुहतात अंदाजा है कि पुतिन के असासों की मालियत $200 अरब से भी कहीं ज्यादा है। फोर्ब्स ने पुतिन या किसी दूसरे सरबराह का नाम लिए बगैर कहा था कि मैगजीन आलमी रहनुमाओं बिलखसूस आमरों का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं करता, क्योंकि इनके असासों और दौलत का हसूल इनके इक़्तिदार और ताकत की वजह से होता है। माहिरीन के मुताबिक पुतिन ने ज्यादातर दौलत तेल के कारोबार से हासिल की है और तेल की कंपनी में इनके 37% शेयर्स हैं। कुदरती गैस की सरकारी कंपनी गैसप्रोम में इनके 4.5% शेयर्स हैं। इनके पास बहीरे असवद के किनारे एक आलीशान महल है जिसकी मालियत $1 अरब बताई जाती है। गो पुतिन इसका इनकार करते हैं, लेकिन मशहूर यही है। इसके अलावा इनके पास एक बहरी जहाज भी है जिसे उन्होंने $35 मिलियन में खरीदा था और इसका नाम ओलंपिया है। कहा जाता है कि फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक रोमन एब्रामोविच ने पुतिन के सदर बनने के बाद इन्हें ये जहाज तोहफे में दिया था। सियासी मुखालफिन की जानिब से लिखी गई एक दस्तावेज में दावा किया गया है कि पुतिन के पास 58 त्यारे और हेलीकॉप्टर्स, $5 लाख मालियत की गाड़ियां और 20 महल हैं। इनके पास निजी त्यारे भी हैं जिनके बाथरूम में $62,000 का सामान इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3 पर है किम जोंग उन और इनसे मिलिए ये हैं दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान समझे जाने वाले शख्स किम जोंग उन। ताकतवर तरीन का मतलब ये नहीं कि बेपनाह इंसानी ताकत के मालिक हैं, बल्कि शुमाली कोरिया में इन्हें हासिल लामहदूद इख्तियारात की वजह से ऐसा कहा जाता है। शुमाली कोरिया
में इनकी मर्जी के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। किम जोंग उन शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं और 2011 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद से मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। शुमाली कोरिया पर इस वक्त वर्कर्स पार्टी की हुकूमत है और किम जोंग उन 2012 से इसके भी सरबराह हैं। वो अपने वालिद किम जोंग इल की दूसरी औलाद है। किम जोंग इल 1994 से 2011 तक शुमाली कोरिया के दूसरे सुप्रीम लीडर थे। किम जोंग उनके बारे में कहा जाता है कि वो 5 फुट 7 इंच कद और 136 किलोग्राम का वजन रखते हैं और चेन स्मोकर यानी सिगरेट से सिगरेट जलाकर पीने के आदी हैं। इसके अलावा ये भी मशहूर है कि इन्हें शराब नोशी का भी बहुत शौक है। वैसे शौक तो इन्हें अपने मुखालिफिन को सख्त से सख्त सजा देने का भी है, जिसकी जिंदगी का 40 सेकंड में फैसला करते हैं, क्योंकि इन्हें कौन सा कोई पूछने वाला है। मशहूर है कि किम जोंग उनके बड़े भाई कम जोंग नाम को एक वक्त में इनके वालिद का जानिशीन समझा जाता था, लेकिन 2001 में जब वो जाली पासपोर्ट पर जापान में दाखिल होने की कोशिश करते पकड़े गए तो इन्हें खानदानी हमायत से महरूम कर दिया गया। बाद में इन्हें मुबैना तौर पर 2017 में शुमाली कोरिया के एजेंटों ने मलेशिया में हलाक कर दिया था। किम जोंग उनके इक़्तिदार में आने के फौरन बाद एक चचा जंग सोंग थाक को, जो इस्टेब्लिशमेंट की एक मजबूत शख्सियत थे, भी 2013 में गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और फांसी दे दी गई। एक वजीर दिफा को मीटिंग में सोने की पादाश में गोलियों से भून डाला गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया जहान के लीडर हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं, वहीं किम जोंग उन ट्रेन पर सफर को तरजीह देते हैं। शायद इन्हें हवाई सफर से डर लगता हो, लेकिन इनकी ट्रेन भी कम नहीं, ये दुनिया की सबसे पुरताइश ट्रेन कहलाती है, जिसमें हर तरह की अयाशी का सामान मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन में हर तरह के ताज़ा खाने और उम्दा शराब मैसर है। ट्रेन के अंदर एक हरम भी है, जिसमें किम जोंग उनकी खिदमत के लिए खूबसूरत लड़कियों का एक पूरा दस्ता हर वक्त मौजूद रहता है। इस ट्रेन में कोरल पिंक रंग के लेदर सोफे रखे हुए हैं और एक जदीद कॉन्फ्रेंस रूम है जो सफेद रंग में ढका हुआ है। इसके साथ ट्रेन में किम जोंग उनका एक ऑफिस है और सैटेलाइट टीवी की सहूलत भी मैसर है। इस ट्रेन पर भारी असला भी नस्ब है, जिसकी वजह से ये इतनी भारी है कि इसे 2 इंजन बमुश्किल 37 मील फी घंटा की रफ्तार से खींचते हैं। इस ट्रेन की वजह से ही अमेरिका और जनूबी कोरिया हमेशा किम जोंग उनकी मौजूदगी की जगहों से बाखबर रहते हैं। मौसूफ की दौलत की अगर बात करें तो रफ अंदाजा है कि इनके पास 5 अरब डॉलर से ज्यादा के असासे हैं। हमारे अगले नंबर पर मौजूद है बशारुल असद, जिनका मुल्क तो खाना जंगी से बेहाल है बल्कि तबाह हाल है, लेकिन ये जनाब फिर भी माला माल है। बशारुल असद का खानदान 1971 से शाम पर हुक्मरान है। इनके वालिद हाफिज अल असद सन 1971 से सन 2000 तक मुल्क के सदर रहे। बहन भाइयों में बशारुल असद का दूसरा नंबर था और इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि वो शाम पर हुक्मरानी करेंगे। सदर हाफिज अल असद के दूसरे बेटे के तौर पर इन्हें अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारने की खुली छुट्टी थी। उन्होंने सन 1988 में दमिश्क यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन से मेडिकल की डिग्री हासिल की। उसके बाद अमराज़े चश्म में स्पेशलाइजेशन की और फिर आला तालीम के लिए लंदन चले गए। लेकिन बड़े भाई बासिल असद की 1994 में एक कार हादसे में हलाकत ने मंजर ही बदल दिया और बशारुल असद को फौरी तौर पर बरतानिया से तलब करके सियासत में लॉन्च कर दिया गया। 2000 में जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो बशारुल असद को सदर बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों, फौज और हुक्मरान जमात बहस पार्टी में इनके वफादारों ने तमाम हालात साजगार कर लिए थे, इसलिए बशारुल असद को सदर बनने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। शाम के सदर बशारुल असद ने मुल्क के बड़े हिस्से में बगावत के बावजूद 9 बरस से ज्यादा अरसे तक हुकूमत बचाकर दुनिया को हैरान किया। 2011 में जब तेवंस और मिस्र में अरब स्प्रिंग ने बड़ी बड़ी हुकूमतों को उल्टा दिया, इसके बरक्स जब शाम में मुजाहिरीन के सिलसिले का आगाज हुआ तो उन्होंने हर्ब मुखालिफ की आवाज को कुचल डालने के अहकामात जारी किए। बजाय इसके कि वो इसे बर्दाश्त करते, ताकत के इस्तेमाल से बगावत फैल गई, जिसमें बकौल मुखालिफिन के 4.25 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए। 1 करोड़ 10 लाख अफराद बेघर हुए। शाम के बहुत से शहर मलबे का ढेर बन गए। अगर ईरान और रूस की मदद शामिल न होती तो इस वक्त बशारुल असद भी माजी का किस्सा बन चुके होते। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बशारुल असद की दौलत का तखमीना 5 अरब डॉलर लगाया गया है। इनकी दौलत का बड़ा हिस्सा रूस और सिंगापुर में जायदादों की शक्ल में मौजूद है। और अब जिसका जिक्र
ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس خاندان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جسے شمار کرنا ناممکن ہے۔ یہ ذکر ہے دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں پہلے نمبر پر آنے والی روتھ چائلڈ فیملی کا، جس کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 2 ٹریلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے۔ اس خاندان کو اگر دنیا کا سب سے پرانا امیر ترین خاندان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ اپنی دولت کی شیخی نہیں مارتے بلکہ اسے چھپاتے ہیں۔ اس فیملی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اس وقت اربوں ڈالر کما لیے تھے جب چند ہزار کی بھی بڑی ویلیو تھی۔ مشہور ہے کہ نیپولین اور برطانیہ کے درمیان پانی پت کی جنگ کے دوران روتھ چائلڈ فیملی نے برطانیہ کے ہارنے کی افواہ پھیلا دی۔ کہا کہ نیپولین جیتنے کے بعد سیدھا لندن کی طرف آ رہا ہے۔ اس افواہ کے پھیلتے ہی لندن میں لوگوں نے اپنی جائیدادیں اونے پونے داموں فروخت کرنی شروع کر دی، جس سے فائدہ اٹھا کر اس خاندان نے صرف 14 لاکھ پاؤنڈ میں لندن اسٹاک ایکسچینج کو خرید لیا۔ جب لوگوں کو اصل خبر ملی تو یہ خاندان برطانیہ کی معیشت پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس خاندان نے امریکہ کا رخ کیا اور آج اس خاندان کے روتھ چائلڈ پیلس کے نام سے 300 سے زیادہ محل دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کا اگر ذکر کریں تو ایسی بہت سی ویڈیوز بنانی پڑیں گی۔ روتھ چائلڈ فیملی کو اسرائیل کے قیام کا سبب بھی قرار دیا جاتا ہے۔ 1917 میں اس خاندان نے برطانوی حکومت کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اسرائیل کے قیام میں کردار ادا نہ کیا تو پھر یہ خاندان اپنا سارا پیسہ برطانیہ سے نکال کر اسے کنگال کر دے گا، جس پر برطانوی حکومت کو اس امیر خاندان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ مشہور ہے کہ امریکہ بھی روتھ چائلڈ فیملی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ کے 400 امیر ترین افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق اس فیملی سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیملی کو دجال کا پیروکار بھی کہا جاتا ہے، جس کی آمد کے لیے یہ دنیا کو تیار کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا 80% میڈیا اور سوشل میڈیا اس فیملی کے کنٹرول میں ہے۔ اس خاندان کا ہر فرد اربوں ڈالر کا مالک ہے۔